स्टूडेंट मु संजय आपण मानक स्वागत करुच्ची संजय स्टडी चैनल। तो वर्तमान तुम मैंने थंबनेल देखि जानि पारुथिबो जे आज वीडियोटी तुम मानक पई इंपोर्टेंट रहिछि। कोन पई इंपोर्टेंट रहिछि ना जो माने सिटी सेकंड सिलेक्शन रे एडमिशन करबा को जाउछन्ते, अर्थात आज तुम मानकर एडमिशन अछि होना नै पिला माने 27 28 ला कहार सेकंड सिलेक्शन जो माने स्लाइड अप कर फर्स्ट सिलेक्शन स्लाइड अप करथिले से मानकर सेकंड सिलेक्शन एडमिशन थुला। तो तापर तुम मानकर आज आरंभ एडमिशन प्रक्रिया। तो पिला माने एडमिशन को कौन नहीं कि जीव कौन नथिले तुम मानकर एडमिशन हो पारिबो नाही। इंटीमेशन लेटर रे कौन लिखा है आसंतु आमे से विषय रे ए वीडियो टी डिटेल्स भाव में आलोचना करिबा एवं जानि परिबा कौन कौन डॉक्यूमेंट आवश्यक। लेटर प्रोविजनल फॉर एडमिशन इनटू डीएलएडी कोर्स डायरेक्ट ऑफ टीचर एजुकेशन एंड एससीआरटी भुवनेश्वर। तो पिला माने तुम मानकर समस्तंकर कौन दरकार ना इंटीमेशन लेटर निश्चिंत रही दरकार। जदि तुम मानकर इंटीमेशन लेटर नाही तेबे तुम माने एडमिशन करि परिबो नाही कॉलेज रे। अर्थात जो मानकर सिलेक्शन हेइचे से मानकर ही इंटीमेशन लेटर आसीबो, जो मानकर सिलेक्शन हेइनी से मानकर इंटीमेशन लेटर आसीबो नाही। तो इंटीमेशन लेटर को छाड़ी आउ तुमर कौन डॉक्यूमेंट आवश्यक। इंटीमेशन लेटर को छाड़ी कि तुमर विभिन्न प्रकार डॉक्यूमेंट आवश्यक। ता पूर्व मु तुम मानक जणे देउछि जे जणे पिलार एठी हमर आसीछि कोन ना ईटीआई एलिमेंटरी टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ईटीआई टांगी स्ट्रीम है साइंस कैटेगरी है यूआर। तो से केउठी क्यों एडमिशन करया पई जिबे केउठी की जिबे ना डाएट को जिबे कोठा डिस्ट्रिक्ट रो हेडक्वार्टर अर्थात डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग जोठी रही सेठिकी से जिबे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करया पई। यू आर रिक्वेस्टेड टू रिपोर्ट बिफोर द प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग डाएट खोर्धा at 10 AM on 29/11/2024 ରୁ 30/11/2024 फॉर वेरिफिकेशन ऑफ ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर एडमिशन शाल नॉट बी परमिटेड। अर्थ 29 ରୁ 30 तारीख भितर सकाळ 10टा तुम मानकर 10टा ରୁ 5टा रही है 5टा इधर बेले बेले जन जदि नेटवर्क प्रोब्लेम रोचे तेज 6टा पर्यंत एडमिशन प्रक्रिया चालू रोचे। तो आपण मानक अनुरोध कौन कहूँ ना 10टा ରୁ 6टा भितर 29 और 30 तारीख दिन आपण मैंने जाई एडमिशन करेंगे। जदि ताठू लेट है ताहले आपण को एडमिशन करने चांस दिया जिवो नाही। बुझिपाइल कौन कहली। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट ऊपर को आम आसवा। जदि आम डॉक्यूमेंट को आसवा तेबे जो पिला मानकर कॉलेज टी मन मुताबक निज पसंद कॉलेज रे पढ़ाई इच्छा करुछंती सेही कॉलेज टी आसी नाही तेबे से माने कौन करिवे ना से माने स्लाइड अप करिवे। कौन करिवे स्लाइड अप करिवे। केते टंका देबे 572 टंका दे स्लाइड अप करिवे। आ आपन को 2800 टंका दबा पई पड़िबो नाही। केते टंका रे स्लाइड अप होबो 572 टंका रे स्लाइड अप हेबो। नेक्स्ट इंस्टीट्यूशन लिविंग सर्टिफिकेट एंड कंडक्ट सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द इंस्टीट्यूशन लास्ट अटेंड। आपण जोठी भी पढ़ु थांतु जोठी भी आगुरु पाठ पढ़ी लास्ट अटेंड अर्थ 2024 रे आपनकर कोर्स सरीची किंबा 2023 रे कोर्स सरीची आपण +2 करि थांतु कि +3 करि थांतु कि पीजी करि थांतु +2 इधर +2 पास +3 पास नले पीजी पास जहाँ भी आप पास करि थांतु तार सीएलसी टा आपन को दरकार हैला। आपन को सीएलसी आवश्यक कंडक्ट लिविंग सर्टिफिकेट सीएलसी रो फुल फॉर्म। ओके ठीक अछि। नेक्स्ट तापर 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो। तो पिला माने 2 जगह आपण माने 3 ରୁ 4टी नै थिबे इधर 3टी 4टी नै थिबे नैथिबाटा बेटर हबो। दुईटा से लिखिचंदी किंतु आपण 3 ରୁ 4टा नै थई पार नेबे। जदि नाही तो ठीक अछि दुईटी जाक आपण माने प्रथम जानि चंदी दुईटी तो दुईटी नै कि देबे। जदि से मागंती तेबे सर आमे किछि दिन पर आनी कि दबो बोली तमे कहि परिबो किछि असुविधा नाही। नेक्स्ट ऑनलाइन एप्लिकेशन फॉर्म along with सेल्फ अटेस्टेड जेरॉक्स कॉपीज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स। तो कौन जो तुम अप्लाई करथिलो कैप अप्लाई करथिलो कैप प्रिंटा कैप गोटे प्रिंट नबो। ओके नेक्स्ट तुम मानकर समस्त डॉक्यूमेंट रो गोटे जेरॉक्स नबो और जेरॉक्स रो तळे निजर ना लिखिबो ना दस्तखत करिवो। एटा मेन इंपोर्टेंट पिला माने नाटा पुनी कौन ना फुल नेम
ଜଣଙ୍କ ନାଁ ରାକେଶ ବର୍ମା। ତ ଆର୍ ଡଟ୍ ବର୍ମା ଲେଖିଦେଲେ ହେବନି, କ'ଣ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାକୁ ନା ରାକେଶ ବର୍ମା ବୋଲି ଲେଖିବା ପାଇଁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ରାକେଶ ବର୍ମା ତାକୁ ଫୁଲରେ ଦସ୍ତଖତ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ବୁଝିପାରିଲ କ'ଣ କହିଲି? ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ, ଅଲ୍ ଓରିଜିନାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ମାର୍କସିଟ୍। ଏଇ ଯେଉଁ ଓରିଜିନାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଉ ମାର୍କସିଟ୍ ନେବେ, ସେମାନେ କେବଳ ଦେଖିବେ, ତୁମର ଦେଖିକି ତୁମମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରେଇ ଦେବେ। କିଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବେ ନାହିଁ। ତୁମର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ ସେଇଟା ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଇଫ୍ ଆପ୍ଲିକେବୁଲ୍, ଯଦି ତୁମମାନେ +2 ଭଳି ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ କିଛି କୋର୍ସ କରିଥିବ, ଯେମିତି ଆମର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ର ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ବିଟେକ୍ କରୁଛନ୍ତି +2 ପରେ ଯେଉଁମାନେ ବିଟେକ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ବିଟେକ୍ଟା ରହୁଛି, ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ବୋଲି ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିପାରିବା। ସେଇଭଳି ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କର ଯଦି ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ତୁମମାନେ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବ। ପ୍ରାୟ ପିଲାଙ୍କର ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନାହିଁ, ଆମର ବିଶେଷ କରିକି +2 +3 ପିଲାମାନେ ହିଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଦ ଓରିଜିନାଲ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଷ୍ଟ ବି ଇସ୍ୟୁଡ୍ ଆଜ୍ ଦ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ବ୍ରାଉଚର। ରେସିଡେନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ବ୍ରାଉଚରରେ ଅଛି ତାହା ହିଁ ତୁମ ଅର୍ଥାତ୍ 2020 ପରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରହିଛି ସେମାନଙ୍କର ହିଁ ଆପ୍ଲିକେବୁଲ୍ ହେବ 2020। ବୁଝିପାରିଲ କ'ଣ କହିଲେ? 2020 ପରଠୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରହିଛି ରେସିଡେନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସେମାନେ ଦେଇପାରିବେ। ରିସେଣ୍ଟ କରିଦେଇଯିବାଟା ବି ବେଟର। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ, କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଓନ୍ ଓରିଜିନାଲ୍। ଆପଣଙ୍କର କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆପଣ SC ST କ୍ୟାଟେଗୋରୀର ଯାଉଛନ୍ତି, SC ହେଉ ST ହେଉ କିମ୍ବା SC BC କ୍ୟାଟେଗୋରୀର ଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର। OBC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନଟ୍ ବି ପରମିଟେଡ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ପରମିଟ୍ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ କଲେଜରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ପେଶିଆଲ ରିଜର୍ଭ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଇନ୍ ଓରିଜିନାଲ୍ ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ପିଲାମାନଙ୍କର ରହିଛି, ସେମାନେ ନିଜର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେବେ। ବିଶେଷ ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ, ନାଇଁ କି ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ ବିଶେଷ ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ କ'ଣ ନା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହୁ ହାଭ୍ ମେଡ୍ ରଙ୍ଗ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଇନ୍ ଦ ଓରିଜିନାଲ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଆଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଆକର୍ଡ଼ିଂଲି ୱିଲ୍ ନଟ୍ ବି ଆଲାଉଡ୍ ଟୁ ଟେକ୍ admission. He or she may be considered in the next round of allotment subject to availability of vacancy in the respective stream category. If their name is in the next merit list, admission or selection will be cancelled at any point of time if document is found the first and the stringed action deemed fit will be taken against the candidate. In case any candidate is required to option slide of option, then she will give the consent in the respective institute and the institution will update the same with the OTP forwarded to the registered mobile number of the candidate. ବୁଝିପାରିଲ କ'ଣ କୁହାହେଲା? ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ଦେଇଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଫର୍ଜରୀ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିବା ସମୟରେ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାନ୍ସ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି କିଛି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗିଥାଏ ତ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ଥାର୍ଡ଼ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆସିବ କି ନାହିଁ ତୁମମାନଙ୍କର 1 ତାରିଖ ଦିନ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ। ଡିସେମ୍ବର 1 ତାରିଖ ଦିନ ଭିଡ଼ିଓଟି ଅପଲୋଡ଼ କରାଯିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଥାର୍ଡ଼ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆସିବ କି ନାହିଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।